أينما كانوا وكانت لهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم وينزل بهم الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan sejenak Al-Fatihah. Ini bentuknya Bapak Ahmad bin Hajo baru Bapak Gus Umar bin Abdul Qadir Cirebon. Allahumma fir Allahumma rahmat wa afina wa iman wa kunusrahu subhanahu wa ta'ala wa Allah ta'ala qadrahu wa rahmatullahi wa barakatuh ala hadhihi wa ala kulli salih hadha hawd Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya. Amin. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Islamul jinni wa ma dhahara min dzalika min al-ayat. Qala Allah ta'ala wa iqsarrafna wa wa qala ta'ala qul wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Islamul jinni wa ma dhahara fi dzalika. Dia akan menjelaskan tentang masuk Islamnya jin dan tanda-tanda ataupun bukti dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi tentang Islamnya mereka. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Qala Allah Ta'ala wa idh sarafna ay amalna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana. Jadi Allah Ta'ala memalingkan kepada Nabi, mengirim kepada Nabi kelompok daripada jin untuk mendengarkan Al-Quran. Dijelaskan oleh Allah kepada wa qala ta'ala qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi untuk mengatakan kepada kaumnya, katakan wahai Muhammad, uhiya ilayya,
Ai auhallahu ilaihi, bahwa aku diberi wahyu oleh Allah bahwa segolongan daripada jin mendengar daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Fataqaddama hadits ibn Abbas bi raqmi 71 fil mawdu' fi bab hirasatis sama min istiraqis samai. Dan sudah pernah dibahas tentang masalah hirasatus sama, langit yang dijaga oleh para malaikat ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada pendengaran para jin. Dan Allahumma shalli alaihi hadis Masruq bin Al-Ajda, seorang tabi'in dari Kufah, termasuk salah satu orang yang masuk Islam di zaman Nabi tapi tidak sampai menjumpai Nabi. Makanya termasuk golongan tabi'in. Qala, berkata Masruq, jadi dikatakan Masruq itu ketika kecil suriqa, dia dicuri oleh seseorang, dicolong dening wong, kemudian ketemu, akhirnya tundangnya apa? Masruq, wong dicolong. Qala Sa'altu ibn Mas'udin, aku bertanya kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bertanya, man adzanan nabiyya bil jinni lailatan istama'u al-Qur'an. Siapa orang yang memberitahu Nabi tentang adanya jin ketika di malam hari mereka para jin mendengarkan Al-Qur'an? Sing aweh ngerti Kanjeng Nabi siapa? Qala azanathu bihim syajaratun. Yang memberitahu Nabi adalah pohon-pohon. Jadi pohon memberikan kabar kepada Nabi bahwa di sekeliling Nabi banyak para jin yang mendengarkan Nabi baca Al-Qur'an. Tim? Wa qultu li Mas'ud hal sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minkum ahadun qala ma sahibahu mimma ahadun walakinna faqadnahu la di Makkah faqulna uhdina au usfira ma fa'ala bihi qala ma fu'ila bihi qala fabitna bi syarri lailati bata biha qawlu falamma kana fi wajhi subhi idza nahnu bihi yaji'u min ibali rawi fa akhbarnahu faqala innahu atani da'in jinni fa'ataituhu faqaratu alaihi faqala fa'arana atarahu wa atarani rawi. Hadis dari Alqamah, seorang tabi'in juga, termasuk orang yang masuk Islam tapi tidak sampai menjumpai Nabi. Makanya termasuk golongan tabi'in, hanya menjumpai sahabat-sahabat Nabi. Qultu libni Mas'udin, aku berkata kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, hal sahiba Rasulullah lailatal jinni minkum ahad? Apakah ada yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam di mana Rasul bertemu dengan jin? Jin mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam Al-Qur'an diabadikan. Ana sing ngancani apa ora? Sing ngancani siapa? Qala, berkata sahabat Ibnu Mas'ud, ma sahibahu minna ahadun. Tidak ada dari kami yang menemani Kanjeng Nabi. Walakinna faqadnahu dzata lailatin bi Makkah. Tapi kami
suatu malam kami kehilangan Kanjeng Nabi. Artinya tiba-tiba Nabi waktu itu menghilang. Di mana Kanjeng Nabi? Orang merasa kehilangan. Faqulna, sampai kami berkata, irtila awistutira. Irtila itu maknanya kutila sirran. Artinya jangan-jangan diculik Kanjeng Nabi. Jangan-jangan ada yang menculik. Ya, irtila ay kutila sirran. Awistutira. Mana ustutira ay tarat bihi al-jin. Atau dibawa terbang oleh jin, dan dibawa kabur dan yang jin ya. Jadi mereka mempunyai persangkaan seperti itu. Ya, ukhidha wa tira bihi. Jadi kayak dibawa mabur dan yang jin. Ma fu'ila bihi, apa yang terjadi kepada Nabi? Qala fabitna bi syarri lailatin bata biha qaumun. Malam itu kami tidur, kami menginap malam yang menurut kami adalah malam yang syar. Karena apa? Karena gelisah. Kanjeng Nabi ini mboten enten gitu loh. Mari ngendi Kanjeng Nabi. Jadi malam itu kami semalam bingung, gelisah. Ya, kaum juga gelisah karena kehilangan Kanjeng Nabi. Mari ngendi Kanjeng Nabi. Fabitna bi syarri lailatin ma bata biha qaum. Falamma kana fi wajhi subhi, ketika kami sudah berada di waktu subuh, pagi hampir subuh, fajar, idza nahnu bihi yaji'u min qibali Hira. Tiba-tiba ketika kami sedang berada di waktu subuh, Nabi datang dari arah Gua Hira. Kanjeng Nabi dugi. Fa akhbarnahu, kemudian kami memberitahu Kanjeng Nabi tentang keadaan kami yang gelisah, tidak ada yang tidur. Maring di Kanjeng Nabi apa sing nyulik? Apa di ya? Iya. Ya penculikan. Faqala, Kanjeng Nabi ngabari, innahu atani da'il jin fa ataituhu fa qara'tu alaihim. Bahwa datang kepadaku da'il jin ay rasulun minhum, ada undangan dari kalangan jin, utusan dari kalangan jin supaya aku mendatangi mereka. Akhirnya aku mendatangi mereka, fa ataituhum fa qara'tu alaihim. Aku bacakan kepada mereka Al-Qur'an. Dan banyak di antara para jin yang kemudian berbaiat kepada Nabi, masuk Islam. Wa amanu bihi wa sa'aluhu ma sa'alu. Fantalaqa fa'arona atharuhum wa atharihim. Ketika Nabi pergi, kami diperlihatkan tentang bekas daripada jin, ya, bekas-bekas jin ketika bertemu dengan Nabi. Wa athara niranihim. An-niran jam'un narin. Wa an Ibnu Mas'udin wallahu